میرے یوٹیوب چینل حسنین جاب اینڈ انفارمیشن سینٹر میں خوش آمدید۔ اہلیت کا معیار۔ صوبہ بھر کے 8 لاکھ سے زائد طلباء کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ 18 سال سے زیادہ عمر کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ڈگری کالج / یونیورسٹی کا باقاعدہ طالب علم ہونا چاہیے جسے HEC کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہو۔ ایک درست موٹر سائیکل لرنر کا پرمٹ / ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ مختص کوٹے سے زیادہ درخواستوں کی وصولی کی صورت میں ای بلٹنگ کی جائے گی۔ شرائط و ضوابط لاگو۔ اسکیم کے لیے درخواست دینے کے اہل کون ہیں؟ پنجاب میں کسی بھی یونیورسٹی / گریجویٹ کالج، سرکاری یا پرائیویٹ، کے ڈگری پروگراموں میں باقاعدہ طلباء کے طور پر داخلہ لینے والے طلباء جو کہ ہیک کے ذریعہ تسلیم شدہ ہیں، اس اسکیم کے تحت بائکس کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواست گزار کے باقاعدہ طالب علم کی حیثیت سے متعلقہ تعلیمی ادارے کے حکام کی طرف سے تصدیق کی جائے گی۔ کیا کوئی طالب علم ویب پورٹل کے علاوہ درخواست دے سکتا ہے؟ نمبر۔ درخواستیں صرف طالب علم کے آن لائن رجسٹریشن کے بعد اسکیم کے ویب پورٹل کے ذریعے آن لائن جمع کی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی دفتر میں ہاتھ سے کوئی درخواست جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ پتہ: حسنین جاب اینڈ انفارمیشن سینٹر 030607988503۔ اسکیم کے تحت کس قسم کی بائک پیش کی جا رہی ہے؟ اس اسکیم کے تحت الیکٹرک بائک اور پیٹرول بائکس پیش کی جا رہی ہیں۔ بائکس کے مختلف ماڈلز کی تفصیلات اس اسکیم کے لیے ویب پورٹل پر دستیاب ہیں۔ طالب علم کو ویب پورٹل پر دستیاب کیٹلاگ میں سے اپنی پسند کی موٹر سائیکل کا انتخاب کرنے کی آزادی ہوگی۔ ویب پورٹل کیٹلاگ میں دستیاب موٹر سائیکل کے علاوہ درخواست دہندگان کی طرف سے کسی بائک کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ درخواست جمع کرانے کے بعد کیا میں اسکیم کے تحت بائک کا انتخاب تبدیل کر سکتا ہوں؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ درخواست دہندہ طلباء کسی بھی موٹر سائیکل کو منتخب کرنے اور آن لائن درخواست جمع کرانے سے پہلے اپنا ذہن بنا لیں گے۔ تاہم اگر کوئی درخواست دہندہ طالب علم اب بھی اپنی موٹر سائیکل کا انتخاب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ 29 اپریل 2024 تک ایسا کر سکتا ہے۔ میں ایک طالبہ ہوں، کیا میں پیٹرول بائک کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، طالبات اور دونوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ اسکوٹی اور موٹر بائک دونوں ورژن دستیاب ہیں۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، کیا میں اب بھی اسکیم کے تحت پیش کی جانے والی موٹر سائیکل کے لیے اہل ہوں؟ نہیں، بائکس اسکیم کے تحت درخواست دینے کے اہل ہونے کے لیے درخواست دہندہ کے پاس یا تو ڈرائیونگ لائسنس یا موٹر سائیکلوں کے لیے لینر کا ڈرائیونگ پرمٹ ہونا ضروری ہے جو کہ لائسنسنگ اتھارٹی کے ذریعہ جاری کیا گیا ہو۔ خواتین طالبات کے لیے بھی ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر کا ڈرائیونگ پرمٹ ضروری ہے۔ جی ہاں، تمام درخواست دہندگان بشمول خواتین درخواست دہندگان کے پاس اس اسکیم کے لیے درخواست دینے کے لیے دونوں میں سے کسی ایک دستاویز کا ہونا ضروری ہے۔ کیا میں 2 بائک کے لیے درخواست دے سکتا ہوں؟ نہیں، درخواست دہندہ صرف پیٹرول بائک کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ وہ ایک وقت میں دونوں قسم کی بائک کے لیے درخواست نہیں دے سکتا۔ کیا میں بائک کے لیے اپنے قسط کے پلان کو حسب ضرورت بنا سکتا ہوں؟ بینک آف پنجاب (باب) ہر کامیاب درخواست دہندہ کو ایک قسط کا منصوبہ دے گا۔ درخواست دہندہ کو اس منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ تاہم اگر وہ قرض کی رقم کی مکمل ادائیگی پہلے کرنا چاہتا ہے تو یہ باپ کے ساتھ مشاورت سے کیا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل کی رجسٹریشن لاگت بھی قیمت میں شامل ہے۔ نمبر۔ موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کی قیمت دی گئی قیمت میں شامل نہیں ہے۔ تاہم بائک کی انشورنس لاگت ادائیگی / قسط کے منصوبے میں شامل ہے۔ کیا میرا بھائی یونیورسٹی / ڈگری کالج کا طالب علم بھی اس اسکیم کے تحت درخواست دے سکتا ہے؟ جی ہاں، تمام یونیورسٹی / ڈگری کالج کے طلباء اس اسکیم کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی BOP کی طرف سے بلٹنگ اور پوسٹ بلٹنگ کی مالی جانچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہن بھائیوں میں سے صرف ایک کو موٹر سائیکل دی جائے گی اور دوسرے کو نہیں۔ پوسٹ بلٹنگ اسکروٹنی سے کیا مراد ہے؟ ایک بار بلٹنگ ہو جانے کے بعد ضمانت دینے والے / شریک قرض لینے والے کی مالی جانچ باپ کے ذریعے کی جائے گی۔ پولنگ کے بعد کی اس جانچ پڑتال کے دوران باپ مزید دستاویزات طلب کر سکتا ہے۔
बाइक की वसूली के लिए आखिरकार सिर्फ उन तलबा को कामयाब करार दिया जाएगा जिनकी BOP के जरिए पोलिंग के बाद की जांच पड़ताल तसल्ली बख्श निकली। इस मकसद के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के तलबा की ऑनलाइन दरख्वास्त के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। वोटिंग कैसे होगी? पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इंतजामात के तहत वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाएगी। मर्द और ख्वातीन तलबा / पंजाब और पंजाब से बाहर के तलबा के लिए कोटा कैसे मुख्तस किया जाएगा? स्कीम के पहले मरहले में 1000 ई-बाइक्स होंगी, जिनमें 700 बाइक लड़कों के लिए और 300 बाइक तालिबात के लिए होंगी। फेज़ आई में 19,000 पेट्रोल बाइक्स होंगी, जिनमें 11,676 बाइक तलबा के लिए और 7,324 बाइक तालिबात के लिए होंगी। 5 शहरों यानी लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में यूनिवर्सिटियों / ग्रेजुएट कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा को उनके कैंपस के साथ ही बाइक्स फराहम की जाएंगी। पंजाब के अलावा दीगर सूबों / इलाकों का डोमिसाइल रखने वाले तलबा सिर्फ आबाकस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं अगर वो पंजाब के मज़कूरा 5 शहरों में किसी भी ग्रेजुएट कॉलेज / यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों। ताहम 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक किसी भी ज़िला की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल बाइक्स का कोटा ज़िलावार पंजाब में मुकीम तलबा में तकसीम किया जाएगा। क्या शिकायत के इज़ाले का कोई तरीक़ाकार होगा? जी हाँ, शिकायत के इज़ाले का एक तरीक़ाकार होगा और तलबा वेब पोर्टल के ज़रिए अपनी शिकायत ऑनलाइन शुरू करने के काबिल होंगे। क्या ये स्कीम इन तलबा के लिए भी दुरुस्त है जिनको यूनिवर्सिटी में बाकायदगी से / रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं जाना चाहिए? नहीं, सिर्फ वो बाकायदा तलबा जो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी में हाजिर होते हैं इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तलबा स्कीम के पहले मरहले के तहत दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। क्या मैं स्कीम के तहत किसी भी कीमत की मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ? स्कीम के तहत ई-बाइक के लिए फिनांसिंग रुपए तक महदूद है। 2,50,000 और वो पेट्रोल बाइक के लिए रुपए तक महदूद है। 1,50,000 अगर कोई तालिब इल्म ऊपर दी गई कीमतों से ज़्यादा मोटरसाइकिल का इंतखाब करता है तो बाप की तरफ से कामयाब करार दिए जाने पर से बाप को बाइक की इजाफी कीमत अदा करनी होगी। पंजाब हुकूमत ऊपर बताई गई कीमत से ज़्यादा कीमत नहीं लेगी। बाइक का इंतखाब सिर्फ वेब पोर्टल पर दस्तयाब इख्तियारात में से करना होगा। क्या हुकूमत स्कीम के तहत कोई रकम देगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक 30% इक्विटी कर्ज लेने वाले को अदा करना है। लिहाजा मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल बाइक की सूरत में जिसकी कीमत रुपए है 1,50,000 कर्ज लेने वाले को रुपए अदा करने की ज़रूरत है 45,000 30% बतौर पेशगी इक्विटी। ताहम हुकूमत पंजाब ने खुसूसी रिलीफ दिया है और इसमें से 10,000 रुपए में से 45,000 रुपए दरख्वास्त गुजार की जानिब से 20,000 रुपए पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मजीद बरा मोटरसाइकिल के कर्ज पर तमाम मार्क अब भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। बाइक्स स्कीम के फेज़ 1 के तहत कल सब्सिडी तकरीबन रुपए बनती है 1 अरब। क्या तलबा की रहनुमाई के लिए कोई हेल्पलाइन दस्तयाब है? जी हाँ, बैंक ऑफ पंजाब ने एक हेल्पलाइन कायम की है जिसका नंबर 042811333267 है। किसी भी सवाल के लिए तलबा हेल्पलाइन के जरिए बाप से राब्ता कर सकते हैं। अगर मैं वेब पोर्टल के जरिए अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करता हूं तो क्या मेरा नाम बाइक्स के लिए ई बेल्टिंग में शामिल किया जाएगा? नहीं, ई बेल्टिंग के मरहले के लिए क्वालिफाई करने से पहले HEC के जरिए तस्लीम शुदा ग्रेजुएट कॉलेज / यूनिवर्सिटी के बाकायदा तालिब इल्म के तौर पर तालीमी कैंपस के डोमिसाइल / शहर और तस्दीक की बुनियाद पर / के लिए अहलियत मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस / लर्नर का ड्राइविंग परमिट दरकार होगा। क्या बाप किसी तालिब इल्म की कर्ज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकता है? हाँ, बाप दर्ज झैल वजूहात की बुनियाद पर कर्ज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकता है। एक शरीक कर्ज लेने वाले / जमानत देने वाले की गैर तसल्ली बख्श जिस्मानी तस्दीक। 2 कोई भी खराब क्रेडिट हिस्ट्री / गैर तसल्ली बख्श इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो शरीक कर्ज लेने वाले / गारंटर की रिपोर्ट।
3 शरीक कर्ज लेने वाले / जमानत देने वाले की आला DBR कर्ज के बोझ का तनासुब / कम अदायगी की सलाहियत। 4 नाम की स्क्रीनिंग और दीगर रेगुलेटरी चेक्स की तामील करने में नाकामी। 5 बैंक में जाली / झूठी / गलत मालूमात जमा करवाना। कर्ज के बोझ का तनासुब / अदायगी की सलाहियत क्या है? कर्ज की माहाना किस्तों की अदायगी की अहलियत / सलाहियत। कर्ज के बोझ के तनासुब DBR का हिसाब कैसे लगाया जाता है? DBR का हिसाब दर्ज झेल है। पहले से हासिल किए गए तमाम कर्जों के लिए शरीक कर्ज लेने वाले / जमानत कुनिंदा की माहाना किस्तें / अदायगी और मौजूदा कर्ज की सहूलत इंटरेस्ट फ्री बाइक की मुतवक्किर किस्त को माहाना खालिस डिस्पोजेबल आमदनी से 100 से ज़रब देकर तकसीम किया जाता है। बाइक्स स्कीम के लिए कर्ज के बोझ के तनासुब की ज़रूरत क्या है? शरीक कर्ज लेने वाले / जमानत देने वाले का DBR 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि कंज्यूमर फिनांसिंग के लिए रेगुलेटर ने मुकर्रर किया है। इस स्कीम के तहत शरीक कर्ज लेने वाले / जमानत कुनिंदा की ज़रूरत क्यों है? तालिब इल्म दरख्वास्त दहिंदा की जानिब से कर्ज की किस्तों की अदायगी के लिए, क्योंकि आम तौर पर तलबा के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता है। कर्ज की दरख्वास्त भरते वक्त शरीक कर्ज लेने वाले / जमानत कुनिंदा की किस किस्म की तफसीलात दरकार होंगी? ज़ाती मालूमात, आमदनी की तफसीलात, तमाम पिछले कर्जों की तफसील उनकी मौजूदा हैसियत और माहाना इक़सात के साथ। शरीक कर्ज लेने वाला / जमानत कुनिंदा कौन हो सकता है? स्कीम की खुसूसियात के मुताबिक तालिब इल्म दरख्वास्त दहिंदा होगा जो वेब पोर्टल के ज़रिए बाइक लोन का इतलाक करेगा। ताहम मुंदरजा झेल मालियाती सहूलत के ज़ामिन हो सकते हैं जिनकी आमदनी को कर्ज के बोझ के तनासुब के हिसाब से शुमार किया जाएगा। कर्ज जमानत देने वाले के मुश्तरका नामों पर बतौर बुनियादी कर्ज दहिंदा और तालिब इल्म को सानवी कर्ज दहिंदा के तौर पर बिक किया जाएगा। 1 वालिदैन आ, 2 शरीक हयाता, 3 दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म के भाई बहन भाई। अगर तालिब इल्म की आमदनी का अपना ज़रिया है और कोई ज़ामिन शामिल नहीं है तो तालिब इल्म को बुनियादी कर्ज लेने वाला समझा जाएगा। नोट: बैरून मुल्क मुकीम शरीक कर्ज लेने वाला / ज़ामिन / बुनियादी कर्ज लेने वाला नहीं हो सकता। What is meant by source of income? Source of income means the formal or informal income of a student or / guarantor earned through different sources like 1. Salary income, 2. Income from business, 3. Agriculture income, 4. Renter income, 5. Income of professionals such as doctors, lawyers, etc. 6. And other income. What is meant by formal or informal income? If source of income is verifiable through bank account statement or tax return or audited financial or rent agreement, etc., it is termed as a formal source of income. However, in case the income cannot be verified through above means, then it shall be considered as informal source of income. What would be required by BOP for verification of informal source of income? BOP shall require additional documents such as electricity bill, paid fee / receipts of their children, sale purchase receipts in case of shops or business, a letter from employer stating cash salary duly signed and stamped on their letterhead in case where salary is received in cash, etc. These sources shall then be evaluated to ascertain income through proxies. How would student know about approval or rejection of loan by the BOP? The BOP shall broadcast SMS to students on their registered mobile numbers, duly stating the status of their application either approved or rejected. In case of approval of loan, BOP shall also call the student to inform about approval of loan and to complete the post-approval formalities. What are the post-approval mandatory requirements for disbursement of loan amount? Signing of facility offer letter. Opening of account with BOP for loan as per bank guidelines. Depositing down payment in bank account. Signing of legal / charge documents. How shall the bike be delivered to the successful applicant student? Upon receipt of payment by the vendor / their dealership, they shall either book the bike or, if readily available, will inform the BOP its chassis number and engine number for insurance.
Upon receipt of information, the BOP shall arrange its insurance, issue delivery orders in the name of concerned dealership and hand over delivery orders to the student for delivery of bike. Who will arrange the insurance of the bike? The BOP shall manage insurance of the bike through insurance companies on the bank's panel. While insurance premium is to be borne by applicant, first year insurance premium is part of down payment and second year insurance premium is part of first year monthly installments. The bike shall be insured before its handing over to the student. When will the BOP issue no objection certificate, NOC, to the borrower for onward transfer of bike? NOC shall be issued by the BOP upon full and final adjustment of bike loan facility. What is important to be noted regarding payment of monthly installments? The loan installment is payable on monthly basis. Monthly installment will be deposited in account specifically opened with BOP for the scheme by borrower / late payment charges shall apply in case of delay in depositing the monthly installments.